अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु Huzur kaže da je Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu u raznim hudbama i govorima on iznio je razne navode i takve izraze i priče koje su vrijedne da iz njih naučimo pouke. Ja sam mnogo puta spominjao o tome i danas ću ja nešto još o tome navesti, još neke takve događaje iz njegovih govora. U jednoj hudbi petkom Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu je spomenuo ovaj predmet da Allah dželle šanuhu kad odredi nekoga od sebe ili pošalje poslanike, on im uvijek dadne pomoć i potporu. I s ciljem da pokaže istinitost njihovu, ako veliki broj stanovnika na zemlji zbog loših djela, ako Allah želi da ih kazni, onda Allaha nije briga, on kazni taj narod. U vezi s ovim, jedna priča koju Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu spomenuo, on kaže u toj priči, kaže u svom djetinjstvu i mi smo jako voljeli da slušamo priče i govorili smo obećanu Mesiji alejhi selam da nam priča priče i on bi nam pričao priče i slušajući ove priče mi smo mogli naučiti pouku iz tih priča. Jedna od ovih priča koju se sjećam, ja ću to spomenuti, koju sam ja čuo i naučio sa jezika običnog Mesije alejhi selama, i on kaže u toku perioda Hazreti Huda alejhi selama, Nuha valjda, i zbog poplave, ova poplava se dogodila da ljudi postali vrlo prljavi i činili su grijehe, i što su više činili grijehe, vrijednost ovih ljudi u Allahovim očima je svaki put sve manja, umanjivala se, sve manja i manja. Jednog dana ova priča kaže da je na vrhu brda bilo drvo i tamo je bilo gnijezdo sa vrapcima i majka je negdje otišla, ptica je otišla negdje i možda je umrla, uglavnom iz nekog razloga se nije vratila u gnijezdo. I ovaj njen potomak, ovaj njen vrabac beba je otvorio usta od gladi. Kad je Allah vidio to, on je naredio svojim robovima. Kad je Allah to vidio, naredio je rekao o robovima, znači melekima, učinite da pada kiša i da toliko pada da stigne do nivoa gnijezda gdje je ta ptičica bila. Melek je rekao,
Oni su rekli Allahu da bi postigli vodu takvog nivoa, da bi napravili toliku kišu, mnogo ljudi će biti uništeno. Allah je odgovorio, vrijednost svih ovih ljudi nije čak ravna vrijednosti ovog potomka vrapcevog, znači vrapčića. Ovo je priča, međutim u njoj ima pouka da svijet koji je lišen dobrote i pobožnosti, koji to izgubi, svi od njih ako budu uništeni, oni nemaju ni toliko težine vrijednosti koliko je ovaj mali vrapčić. Dakle, iz ovoga učimo pouku iz ove priče da uvijek treba da budemo čvrsti i ustrajni na istinoljubivosti i treba da sebe vrednimo i procjenjujemo. Da vjerujemo obećanom Mesiju radi toga da dademo prednost religiju nad svjetovnim stvarima. I mi smo to obećali, zaklijeli se i da ćemo se odreći od poroka u sebi i utemeljit ćemo dobra djela. Međutim, protokom vremena, ako naše stanje, umjesto da napravimo neki napredak, mi idemo dole i propadamo, idemo sve niže, onda se mi udaljavamo od stvarnog cilja. U tom slučaju, Allah dželešanuhu neće ga biti briga za nas. Ovo također nije skrivena tajna kakva je situacija svijeta. U mnogim zemljama ljudi tamo, niti ljudi, niti vlade, ne ispunjavaju prava jedne drugih, odnosno dužnosti prema drugima, bezakonje vlada i na onim mjestima gdje stanje nije takvo, ili stanje nije toliko loše, čak i na tim mjestima protiv Božije volje ljudi rade protiv Božije volje i udaljavaju se od Boga. I ne samo to, nego zapravo govore loše o Bogu i ponižavaju Boga, jer čine razne stvari koje to zapravo kazuju i znače. U isto vrijeme, toliko mnogo ljudi propadaju, idu nizbrdo u nečistoću, da neprirodni postupci, oni njih proglašavaju ispravnim i kažu da ovi ljudi koji ne potpomažu njihove prljave postupke, on nije u pravu, on je u krivu. Ovi zemljotresi i drugi oluje i pretjerano kiša koji su uzrokovali daleko rašireno razaranje i uništenje, to je zbog ovih stvari, da su grijesi prešli granice. Ovo je samo upozorenje unaprijed dato ovim ljudima. Tako da u ovom pogledu je ogromna odgovornost Ahmedi muslimana, treba da upozorimo ljude i da im kažemo ako ne posvete pažnju svom popravljanju, onda Allah dželešanuhu može poslati još veći razarajuće vjetrove i nevolje i nesreće. Da Allah dadne da ljudi svijeta nauče pouku iz toga. Zatim vidimo iz stvari koje se ovih dana događaju, sve su te stvari tu, da u svijetu s ciljem da dobiju svoja prava ljudi govore jako mnogo o tome koliko god to značilo i gubitka za druge ljude. Istinski musliman u pogledu toga, šta treba biti razmišljanje istinskog vjernika u pogledu tome, jedan događaj ćemo ispričati, imamo jedan događaj. Ovo je velika uputa za nas. Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže da je obećani Mesija alejselam pričao, pripovjedao kako je neki ashab doveo svog konja drugom ashabu i rekao je recimo 200 maraka i 200 funti je konj, a ovaj drugi ahbab je rekao ja ga ne mogu kupiti zato što je zapravo cijena od tog konja duplo veća. Tako da izgleda da je jedan rekao drugome, misleći da znači on vjerojatno ne znaš kolika je cijena ovog konja, međutim vlasnik konja je odbio da uzme više nego što je postavio cijenu. Rekao, moj konj nije veće vrijednosti nego toliko, zašto da uzimam više para? Tako da je počela diskusija između njih i poslije nekog vremena
došla je treća osoba i on je odlučio o toj stvari. Ovo je islamski duh koji su pokazali ova dvojica ashaba. Islamska naredba je da svako, umjesto da se bori za svoja vlastita prava, da ih dobije i umjesto da insistira na tome, treba da nastoji da dadne drugim ljudima pravo koje im pripada i onda bude utemeljen takav duh. I onda sve ove borbe koje se događaju, Muslimaut kaže, i svi ovi protesti i svađe, bit će prevaziđeni ako bude ovako razumijevanje. Stvari u tome da kad je pitanje o uzimanju prava i dobivanju prava, to pravo treba biti dato drugim ljudima prvo. Ovo je neislamsko pravo, neislamski način i neislamski duh je da dobro smo utemeljeni na pravima drugih ljudi i koristimo se od toga i onda imamo naviku da razumijemo njihove pravo, ali ne možemo dati im njihovo pravo, nego se borimo za svoje prava. Ovo je totalno protiv učenja islama. U ovom razvijenom svijetu, na primjer, ovo pravo na štrajk koji je dato je također bez razmišljanja. Oni ne vide šta treba da bude granica toga. Sada ovih dana ovdje u Velikoj Britaniji, u ovoj zemlji, mlađi doktori štrajkuju i ovo je velika briga, zabrinutost za pacijente da bi dobili da ostvari svoje prava. Ovi doktori ne samo da lišavaju pacijente od prava na tretman koji im pripada, nego zapravo ponekad je to stvar da gubi svoje živote pacijenti. Ja se sjećam u toku moje nedavne posjeti Japanu, jedan svećenik koji je bio vrlo fina osoba, pobožna osoba. On me je pitao, Huzur kaže, šta je definicija mira i kako može biti osnovan. On je rekao, ja nisam dobio zadovoljavajući odgovor ni odakle, šta je definicija mira. Huzur kaže, ja sam onda rekao, ja sam ovu stvar spomenuo i ranije, da Islam kaže da šta god volite, želite za sebe, istu stvar treba da želite za druge. Kad tako budete radili, u tom slučaju ćete onda utemeljivati prava drugih ljudi. I kad ta prava budu utemeljena, onda će vladati mir za sve ljude. I vi ćete onda slati poruku mira drugim ljudima. Ovaj svećenik je rekao, meni se jako dopada ova definicija, dirnula je moje srce, rekao je. Zapravo činjenica je da je Islam vjera koja može pokazati ispravan put u raznim krizama i problemima. Međutim, praktičan primjer toga, bez pokazivanja praktičnog primjera toga, mi ne možemo učiniti da ljudi budu uvjereni u to. Nema pitanja o tome da dobijemo, da ljudi traži prava koja im ne pripadaju, da ostavimo to u stranu. I čak prava koja vam pripadaju, ako smo spremni da čak dopustimo da se odreknemo tih prava koja nam pripadaju, onda ćemo osnivati mir ako budemo tako radili, ako napustimo čak prava koja nam pripadaju. Ne treba da bude problem oko toga. Jer u društvu, ako članovi društva, stanovnici, budu ispunjavali svoje prava sa oba dvije strane, onda vjernici neće nikada zahtijevati prava koja im ne pripadaju. I isto tako prava koja im ne pripadaju od drugih ljudi neće tražiti. Ponekad je problem da o takve stvari budu podnesene odboru kadija, da odluče i ponekad brat otima prava drugog brata ili druge rodbine. Ako posvetimo pažnju ovoj stvari, onda će mnogo problema s kojima se suočavaju ove kadije biti riješeni. S ciljem da odete s ovim, kakvo nam mišljenje daje i kakvo učenje daje nam Islam i kakvi su bili primjeri ashaba. U navodu, u pripovjedanju kaže da je imam Hasan i Husein, bila je neka diskusija između njih dvojice o nekoj stvari, između ove dvojice braći, unuka časnog poslanika. Bile su neke prilike kad su imali neslaganje među sobom. Hazret imam Hasanova narav je bila vrlo prefinjena, međutim Hazret imam Husein je imao neku vrstu uzbuđenja u svom temperamentu. Znao je biti uzbuđen. Tako da u ovoj prepirci bila je neka
snažno ponašanje od strane Hazreti Huseina, međutim Imam Hasan je pokazao strpljenje i tolerantnost i u vrijeme prepirke još jedan bio ashab koji je bio prisutan i svađa je završena, nesloga završena. Narednog dana ovaj čovjek koji je bio prisutan ashab vidio je da je Hazreti Hasan radijallahu anhu je krenuo negdje vrlo brzo. On ga je pitao gdje ideš. Hazreti Hasan je rekao ja idem da tražim oprost od imama Huseina. Ovaj ashab je rekao ti ideš da tražiš oprost od njega. Ja sam bio prisutan u to vrijeme kad ste vi se prepirali. I ja znam da je Hazreti imam Husein, on je bio snažno protiv tebe i imao je vrlo oštar stav i ti ideš da tražiš oprost od njega. Imam Hasan je rekao, to je razlog zašto ja idem da tražim njegov oprost, zato što je on bio grub prema meni. I jedan ashab mi je rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan put rekao da kad dvoje ljudi imaju svađu između sebe, onaj koji ide prvi za rješenje i za mir, on će 500 godina prije ući u džennet. Kad sam to čuo, ja sam imao ovu ideju da jučer ja sam čuo nešto vrlo grubo od njega. I ako on prije mene riješi ovu stvari, donese odluku o pomirenju, ja ću onda biti na gubitku i na ovom svijetu i na ahiretu. Sada ja sam odlučio da šta god je meni učinjeno, ja ću tražiti oprost tako da budem u stanju da uđem u džennet 500 godina prije njega. Ovo je razmišljanje koje treba da primijenimo na sebe. Hazreti Muslima alejselam na jednom mjestu kaže, Hazreti Muslima zapravo kaže da je čuo od obećanog Mesija alejselama, koje je možda šala koja je navedena na jednom i na drugom mjestu. On je govorio kako je neki gost otišao negdje u kupatilo javno. Znači u nekim državama imate ove mogućnosti da imate javno kupatilo i onda tamo mogućnosti da imate masažu. Zaposleni su ljudi koji masiraju ljudi i pomognu vam u kupatilu. I ovaj čovjek ne bio prisutan, međutim kad je ušao u kupatilo, u javno kupatilo, svi ljudi su odmah došli kao da je vrlo lijepo dati masažu ili na glavi, svi su došli da masiraju glavi, jedan je vikao ovo je moje pravo, ja ću masirati, onda su pošli prepirati se tako da je neko udari nekoga nožem ili sabljom, policija je došla i predali su stvar na sudu. Tako da je na sudu, ovaj jedan je govorio ovo je bilo moje pravo, da masiram glave, da masiram ljude koji htije u glavu masiraju. I onda je ovaj sud je rekao, ovi ljudi su stvarno glupavi, ja nisam iznenađen. Iznenađen sam da ste vi mene pitali istu stvar. Dok nije glava bila ni vaša, ni njegova, glava je bila moja. A Hazreti Muslima odjedava ovaj primjer da svjetovni problemi su takvi. Oko toga šta je moje, šta je tvoje. A ništa ne pripada zapravo tom slugi, tom robi. Dok on kaže ja sam Abdullah, dokle god čovjek kaže ja sam Abdullah, da on zapravo, to znači da on ništa nema, osoba nema ništa, mi nemamo ništa svoje istinski. Kad je spomenuto o istinskom muslimanu i ovaj događaj je bio spomenut u ovom kontekstu, da onaj koji je istinski Allahov sluga, istinski Allahov rob, on ne postavlja ovo pitanje je li moje nešto ili tvoje, on je Allahov rob i sve u stvari uistinu pripada Allahu. On ne kaže ja sam Abdullah, kad kaže osoba ja sam Abdullah, onda sve pripada Allahu, ništa ne pripada njemu. I za istinskog muslimana sve pripada Bogu i ništa ne pripada njemu, ništa ne pripada nam. Poslije toga nema više pitanja moje ili tvoje. Hazreti Muslima kaže, učite časni Kur'an. U tome časni poslanik, njegovo ime je također, njemu je dato ime Abdullah, lema kama Abdullah je spomenuto u časnom Kur'anu. Tako da Allahov rob,
mi kao Allahovi robovi ništa nismo vlasnici, svega je vlasnik Allah. Zato je Allah spomenuo u časnom Kur'anu vrlo jasno da Allah kaže mi smo kupili živote od vjernika i njihov imetak. I prijatelji i rodbina padaju u ovu kategoriju, sve što pripada nam, oni pripadaju pod ovu kategoriju imetak i posjed naš. Dakle, te su stvari koje osoba posjeduje samo svoje robovanje Allahu i poslušnost Allahu. Na drugom mjestu on kaže, mi smo ove oba dvije stvari uzeli od njih, njihovu dušu i njihov imetak. Allah tako kaže. To znači, ne smije biti nikakve izvađe između vas. Da se sprepirite, ova stvar pripada meni. Allah kaže, sve ovo to pripada meni. A ne da se svađate, ovo je moje, ovo je one osobe. To pitanje se ne treba postavljati uopšte. S ciljem da dostignete do odredišta, učinite sve što možete i onda ostavite stvari u stranu. Neko kaže zašto je ova čovjek bio izabran za predsjednika, sada će se održati izbori u džematu i sada se postavljaju neka pitanja. Neko pita zašto je ovaj imam postavljen, mi nećemo klanjati za njega, zašto je ovaj predsjednik određen za predsjednika, zašto je ovaj za sekretara, on nije bio izabran. I dok ta i ta osoba ne bude imam, mi nećemo klanjati namaz. Sve ove stvari jednostavno ne smije da se čuju. Neki ljudi možda u toku vremena Hazreti Muslima, možda su mislili da ima ljudi u to vrijeme, ali ne u to vrijeme, čak prigovor dolaze u ovo vrijeme i ovo doba. U to vrijeme su bili ashabi obećanog Mesije, koji su popravljali ove ljude i njihovo ponašanje ako nešto bude pogrešno. A koliko se udaljavamo, kako se udaljavamo od vremena poslanstva večnog Mesije, mi nastavljamo i dalje ići dalje od tog. Mi moramo posvetiti pažnju ovim stvarima. Ja sam skrenuo pažnju prije na ove stvari. Mi moramo izuzetno biti oprezni. Mnogo više nego ikada prije. Mi moramo razumjeti ovu stvar. Kako moramo obaviti, kako treba tu dužnost svoju da smo Allahovi robovi Abdullah i da napustimo svoju kruto ponašanje i oholost. S ciljem da steknemo Allahovo zadovoljstvo, mi moramo činiti sve što možemo. U vrijeme izbora ovo pitanje se postavlja i rađa i postavlja kad se da odluka, kad halifa dadne odluku suprotnu rezultatima glasanja i neki ljudi postavljaju pitanje. Ove godine je također godina izbora u džematu. I ove godine će se održati izbori. Tako, razmišljanje. Svaki pojedinac mora da popravi svoje razmišljanje, da poslije ibadeta ostavite u stranu bilo kakvu vezu ili odnos bilo s kim. I pravo izražavanja glasa mora biti ispunjeno iskreno i poslije toga kakva god odluka bude donesena, treba da to prihvatite otvoreno i cijelim srcem. I treba da budemo daleko od svog sebičnog ega i treba da prihvatimo odluku organizacije. Ove pitanje budu postavljene u pomoćnim organizacijama. Bila je izbor nedavno u jednoj zemlji, primio sam pismo, zašto je ta osoba bila određena, zašto ova osoba nije određena i tako dalje, mi ne volimo ga ili volimo. Ova vrsta razmišljanja i ponašanja, to morate izbjeći. Kogod bude određen za taj period vremena, poslije tog perioda morate potpuno sarađivati s tom osobom. Onda, skrećući pažnju na jednu stvar, Hazreti Muslima kaže, musliman, mumin, treba uvijek sa punom odlučnošću učiniti sve što može i do krajnosti. I to do krajnosti. I da umjesto da ovisite o drugim ljudima, bilo da su službenici ili pomoćnici, ne smijete ovisiti na ovim pomoćnicima ili drugima, nego zapravo sami, direktno, u svakom postupku treba da budete uključeni, da nadgledate ove stvari. Samo onda posao može biti urađen na odgovarajući način. Hazreti Muslima kaže da Hazreti Mesih alejhi salam
nam govorio, kaže, da je bio neki bogati čovjek i on je imao veliku javnu kuhinju otvorenu za narod. I mnogo ljudi su dolazili tamo da jedu, međutim problem je bio da je puno tamo nereda bilo. On je bio bogata osoba, vlasnik. Nije bio mnogo zainteresiran za nadgledanje toga, niti je posvećivao pažnju, on bi zapolio poslao bi neke ljude, međutim oni nisu bili iskreni. Neki ljudi su kupovali stvari po visokim cijenama i neki ljudi koji su to upotrebljavali, odnosili bi stvari kućama, ljudi koji su kuhali hranu, oni su sami upotrebljavali tu hranu i davali nešto hrane rodbinama i nešto hrane čak bilo samo uništeno jednostavno. I tako da stalno su stolovi bili otvoreni cijelu noć i jutro, tako da su dolazili psi i neke druge životinje dolazili i jeli i uništavali druge neka dobra i hranu. Rezultat je bio da je ovaj vlasnik onda otišao u dug. Zapao u dug. I poslije dugog perioda njemu je rečeno da on ima veliki dug. On je bio vrlo velikodušan i zbog toga nije razmišljao o tome da zatvori kuhinju, nego da bude stalno otvorena, da ljudi dolaze da jedu. I on je pozvao svoje prijatelje i niko nikada nije govorio ni o kakvim slabostima. Oni su jednostavno mu na kraju rekli ti si u dugu, nisu mu ništa govorili prije kakav je problem. Oni onda i rekli su mu da dolaze psi i druge životinje i uništavaju hranu tako da puno hrane bude izgubljeno i bačeno. I rekli su mu ako staviš vrata na ovu radnju na mjesto, onda se može mnogo stvari riješiti. On je onda dao odmah naredbu da se stavi vrata. Ovo je jedna priča, Huzur kaže, i u pričama često se koriste životinje kao da govore. Zapravo metaforički pokazuju karaktere ljudi. I kad se kaže životinje i psi kad su vidjeli onda su stavljena vrata, počeli su da galame. I vrlo smutljive životinje su došle, onda su ovi drugi životinje im rekli zašto galamite. Oni su rekli, stavili su vrata na ovu sobu, gdje ćemo sada mi dobiti hranu, odakle? I psi i drugi životinje su živjeli od toga. Oni su njima rekli, ova druga strana im je rekla, džabe galamite, osoba koja je vidjela da mu je kuća opljačkana 20 godina i nije napravio nikakav korak, nikakve brige nije vodio, ko je onda taj da vodi brigu o vratima? U ovoj priči je rečeno da ako hoćete da vidite razliku u onom što ide loše, onda morate povesti brigu i nadgledati stvari, voditi brigu o stvarima. Onda je bila jedan vođa životinja, koji je bio vođa životinja, on je rekao, ova bogata osoba je tako željela i nema nikakve svrhe ni smisla da kukate i galamite. Hazret Muslim Maud kaže, ako članovi džemata ne želi da nešto urade, onda ništa neće biti urađeno. Ali ako želi da urade, onda mogu obaviti vrlo težak zadatak za nekoliko dana. Hazret Muslim Maud kaže, jedna od priča koje smo čuli u djetinjstvu, priča o Aladinovoj lampi, Aladinu njegovoj lampi. Aladin je bio siromašan čovjek, on je imao lampu i samo bi protrljao tu lampu i onda bi se pojavio džin. I šta god je on rekao džinima, oni su njemu tu odmah donosili pred njega. Ako bi on rekao, ja želim da imam palaču, oni bi napravili palaču i donijeli pred njega. Tako, u djetinjstvu mi smo smatrali, kaže, da je Aladinova lampa bila stvarnost. Onda kad smo odrasli, saznali smo da je to samo zamišljena stvar. I kad smo dalje zreli u godinama, onda smo uvidjeli da je ova stvar ispravna. Da ljudi zapravo, kad smo ostarili, onda smo uvidjeli da je ovo ispravno. Da Aladinova lampa je uvijek tu, nema sumnje. Međutim, to nije lampa sa uljem.
nego zapravo lampa volje i odlučnosti. Kad Allah dželešanu dadne ovakvu vrstu lampe nekome, zbog činjenice da on ima namjeru i odlučnost koji je dio Allahovog programa, onda kad on kaže budi i to nastane, kako Allah kaže budi, to nastane. Onda u skladu sa njegovom naredbom i željom, ako Allah tako naredi, zapamtite sve ove uvjete i tražite, molite Allah i tražite pomoć od Allah. Ako Allah kaže da bude, to će biti tu. Ali trebate vi imati odlučnost. Mi smo kao djeca vjerovali u Aladinovu lampu, međutim u mladosti mi nismo to vjerovali, međutim kad smo ostali poslije dugog iskustva mi smo uvidjeli da je priča o Aladinovoj lampi istinita, međutim to je metaforička stvar. I lampa nije od bakra, nego zapravo lampa volje i odlučnosti. I kad zapravo hoćete da nešto uradite, čak i ako je to teško, vi ćete to moći obaviti i to će biti tu. Dakle, ovo treba da bude razmišljanje svakog od nas. Mi ne treba da dolazimo do tačke samo da želimo nešto, nego što želimo skupa s tim, sa svim svojim sposobnostima i mogućnostima, treba da to uradimo. I treba da tražimo pomoć od Allaha. Ima nekih ljudi koji žele da nešto urade, ponekad se dogodi da uprkos njihove želje nije posao obavljen. Jer oni to ne žele cijelim svojim srcem i nije to iz njihovog srca. I svi zahtjevi koji su spomenuti skupa s tim nisu tu, nisu prisutni. Nema odlučnosti od njih, i niti predanosti, niti napora uloženo. Samo želja u njihovom srcu. I to onda ne bude upotpunjeno. Pogotovo kad dođe do pitanja, mnogi ljudi meni dođu, Huzur kaže, i kažu molim te čini dove za nas, mi želimo da budemo redovni u namazima, ali nismo redovni. Kad oni žele da rade nešto drugo, Huzur kaže oni to urade, međutim kad je pitanje namaza, oni žele, međutim sa pola srca. I zbog toga ne koriste svoje sposobnosti i mogućnosti i ne traže pomoć od Allaha. I zbog toga oni ne stiču naviku da redovno obavljaju namaz. Dakle, želja ovih ljudi zapravo nije njihova želja njegovog srca. Nije moguće da osoba zaista nešto želi, a da ne bude posao obavljen. To nije moguće. Za njih je namaz i nešto dodatno. A svjetovne stvari, oni daju prednost tome i on to obave. I zato nemaju rezultata, nisu redovni namazima. Kako je moguće da zaista osoba nešto želi, i da je njihova odlučnost tu, a da onda ne bude obavljen taj posao. Ovo je njihova vlastita lijenost i tromost. I loša namjera koja je opisana da nešto želi. Ima jedan događaj, je spomenut, koji kaže da u djetinjstvu muslima odkaže, mi smo slušali i smijali smo se tome. Iako to nije za smijeh, zapravo je to namijenjen za ljude da to razumiju i da... Ovdje je spomenut jedan scenario muslimana na način gestova i objašnjeno je da mulasi ne rade nešto protiv toga. Ovaj događaj ovako zapravo ide. Ako Ahmedi to uradi, onda to ne smije biti. Jedna žena je bila sluga i ustajala je svako jutro na sehr da posluži domaćine, međutim ona sama nije postila. Tako da je onda vlasnik njen rekao zašto da ona ustaje, mi možemo to obaviti, i gospođa koja je bila domaćica rekla je ovoj slugi, ne treba da ustaješ ti na seher, ne trebaš da radiš ove sve stvari, ja ću to sama uraditi. Onda ova sluga žena bila jako iznenađena i rekla, šta ti meni govoriš? Ja ne klanjam, ja ne postim, ne klanjam 5 dnevnih namaza, ne postim. Ako još ne ustanem na seher,
onda ću potpuno biti nevjernik. Drugim riječima možete reći, ako muslimana upitate u pogledu sa zadnjom džumom u toku Ramazana, ako im kažete ovo je zapravo je uvjet da svaki namaz treba da obavljamo i na svaku džumu da dođemo. Može neko kazati nekome ko samo dolazi na zadnju džumu Ramazana, zašto dolaziš na zadnju tu džumu, može napustiti to. Ta osoba može reći, moj brate, šta ti meni to govoriš? Ja ne dolazim na redovne namaze, ne postim. Ako još ne dođem na tu zadnju džumu u Ramazanu, onda ću potpuno biti nevjernik. Tako, činjenica je zapravo, ovo je za one ljude koji misle i kažu ako klanjamo jedan namaz, naša dužnost je ispunjena. Ovi ljudi ne posvećuju pažnju namazu, onda oni dolaze u ovu kategoriju. 5 dnevnih namaza je dužnost na svaku zrelu odrasla osobu muškarca i žene. I za muškarca je obaveza da klanjaju svoj namaz u džematu, u džamiji. Ili onda treba da kažu da nisu zreli i da im nešto fali. Ako ovi stvari nisu tu, onda u tom slučaju morate učiniti napor, napraviti aranžman svuda da se namaz klanja u džematu. Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, ja sam čuo od obećanog Mesija alejhi selam da je neki kralj, neka bogata osoba kad god je išao tamo, s njim je bio golub ili ptica neka. I on nije morao da traži odobrenje da ide s njim. Sada možemo vidjeti kad ministri dođu, onda cijeli službenici po protokolu ili obezbeđenje idu s njim. Oni ne trebaju odobrenje da idu s njim. Naprimjer, vladar viši bi zvao guvernera i ako bude pozvan, on pozove svoju svitu sa sobom. Dakle, svako ko dođe na njegov poziv, gdje god je ovaj bogat čovjek ili vladar išao, njegov golub, njegova ptica bi išla sa tim čovjekom. I onda ta ptica išla bez odobrenja sa njim svugdje. I onda kad je neka ručak ili večera, svi ti ljudi prisutni su tamo, budu prisutni u kakvu god situaciju imate. Ako imate svoju vezu sa melekima, tako isto, gdje god vidite, ići će i oni s vama. Kad imate odnos sa Allahom, onda će imati odnosi sa melekima i bit ćete onda kao ovaj golub, kao ova ptica. Ako imate kontakt sa takvim ljudima, kad takav odnos s ljudima imat ćete morate imati snažan odnos duhovno. Imajte svoj odnos snažan s melekima, tako da budete u stanju da imate pristup srcu ljudi. Ako imate pristup srcu ljudi, onda će sve zastori biti uklonjeni i gdje god Allahovo svjetlo bude, vi ćete tamo dostići. Hazreti Muslima u to vrijeme savjetovao ljude da u to vrijeme ne dođu na dželsu i da uvide svoje odgovornosti i želja koja vas je dovela ovdje, nastojite da ispunite tu želju i napravite aranžman za to, taj žar i revnost. Neki ljudi su tamo dolaze na dželsu zbog nečega drugog, međutim, glavno je da razvijete odnos sa Allahom, to je bitna stvar, i da razvijete, onda steknete odnos sa melekima i vaš duhovni odnos će utjecati na ljude i vaš posao će obaviti meleki. I gdje god oni stignu, vaše ime će tamo dostići, jer je vaša namjera bila istinita i vi ste naprijed došli u duhovnosti i radite radi Allaha. Dakle, ovo je temeljni princip i treba to dobro zapamtite svi.
kad se okupite na jednom mjestu, bilo da je to dželsa ili ištema ili okupljanje zajedno, kada se okupite zajedno, da uvećate duhovnost, trebate nastojite da dosegnete tamo i da dosegnete tu duhovnost. Vaši skupovi ne smiju biti samo privremena duhovnost. Učinite ih da to budu skupovi stalne duhovnosti i da dođu uvijek dobri rezultati duhovnosti i da meleki također postanu naši pomagači na svakom mjestu. I gdje god uložimo neke napore, da Allah dželešanuhu nam bude pomagač i da učini naše napore uspješnim. Uvijek zapamtite da istinski vjernik je onaj koji čini nešto dobro. Tako, više nego prije, činite rate više nego drugi, uvećajte svoju poniznost i skromnost, tražite pomoć od Allaha, molite Allaha da činite sve više dobrih djela i da nastavite u tome i da kraj naš bude također dobar. Hazreti Muslima kaže da neki od ashaba su rekli, kad smo vidjeli časnog poslanika da klanja, onda smo uvidjeli kao da nešto kuha u loncu. I mi tako i vi nastojite, Huzur kaže da sebe očistite i nemojte nikad misliti kako zanositi se kako vi radite nešto dobro. Može u najpobožnijem dijelu biti neke neiskrenosti. Tim Muslima kaže, ja ne znam za razlog zašto ljudi kad idu na hadž u svom srcu oni postanu još više oholi i grubi prema drugim ljudima, postanu još grublji. Ovo je zbog činjenice da oni ne razumiju stvarno značenje hodočašća i hadža. Niti dobivaju neki duhovnu korist i dobit, nego samo obavljaju to i onda misle da su nešto veliko učinili i postanu ponosni i oholi. Jedna stara žena je sjedila napolju pred stanicom, bilo je vrlo hladno vrijeme i ona se umotala u neku čaršafu, u neku deku. Kad je neko vidio prolaznika, on je utojio je taj njen omotač. Ova žena rekla, o moj hadžija, brate hadžija, vrati mi moju deku. A koji je uzeo ovu deku ili ogrtač, bilo mu je žao i osvrnuo se na nju i pitao, zašto si, kako ti znaš da je onaj ko ti je ukrao to da je on hadžija. Ona je rekla, ovu vrstu stvari mogu samo uraditi oni koji su otišli na hadž. Nemojte misliti da radite određene stvari, da je to dobro. Kakve god dobre stvari osoba radi, ponekad ima nešto loše u tome i kakvu god dobru namjeru osoba možda ima, ponekad to može iskvariti njegovo vjerovanje ili vjera nije onoga što radimo, nego zapravo kao rezultat milosti Allahove. Ovo je temeljna stvar i svi treba to da zapamtite. Kakve god postupke, dobre djela imamo, uvijek ako nema Allahove milosti, onda naša vjera nije potpuna. Uvijek treba da pazimo na Allahovu milost i držimo oči na Allahovu milosti. I vaše oči uvijek trebaju da traže Allahove ruke i Allahovu pomoć. Kad prosjak misli da se vratio sa vrata Allahovih i onda da vrata mogu biti otvorena za njih, on dobiva Allahov blagoslov. Sada uvijek morate vaše oči moraju biti uprte prema Allahu dželešanu. Sve dotle dok budete svoje oči tako držali, bit ćete zaštićeni. I onaj koji gleda cijelo vrijeme na Allaha pogleda, nikomu ne može zadati nikakvu štetu i povred. Ali momenta kad vi okrenete oči negdje drugo i udaljite se, onda se za vrata Božja prema vas zatvaraju. Kako god dobro čini ta osoba, on ne dobiva ništa dobro iz toga i ide u krilo šejtana. Zato prema tome da tražite Allahove pomoć i tražite Allahove blagoslove. Ovo su stvari koje osobu odvode do sretnog kraja njegovog života. Hazreti Mesih alejhiselam, Hazreti Muslima zapravo kaže da je on navodio jedan događaj i rekao da Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu ili možda Hazreti Omar radijallahu anhu. Huzur kaže, ovdje nije
jasno rečeno da je bio neki kradljivac i pokradena je neki nakit. I sluga je bio tamo, da je takva osoba bila tamo, da su pokrali kuću halife, tako je bio on grub. I on je kleo ove ljude i rekao da Allah podari za njega zavjesu milosti. Poslije istrage, kad je otkriveno da je ovaj nakit ostavila kao povjerenje neki Jevreji, i kad se saznalo, kad su ga pitali odakle se to dobio, on je spomenuo ime ovog, rekao je ga je nadimka, neki uvredljiv nadimak je rekao za njega. Možemo mi reći neka imena, međutim bitno je ono što je u srcu. Ne treba da se niko ponaša kao licemjer. Ovo je razlog velike brige. Uvijek treba da posvetimo pažnju tome. Hazreti Muslima radijallahu anhu, pozivajući se na jednog protivnika Ahmedijata, kaže, koji je jedan put rekao, hvališući se, mi smo odlučili da ćemo skršiti Ahmedijat. On je rekao, ja sam mu mogao dati odgovor, pokušaj ako je to moguće. Međutim, rekao sam da nekoga skršiš ili ne skršiš, potpuno je u rukama Allahovim. Ako on želi da nas ukloni sa lica zemlji, onda nema potrebe za to nikakav napor, Allah će to učiniti. Međutim, ako on želi da neko ostane, niko nam ne može učiniti nikakvu štetu. Bogobojaznost je to što spašava osobu od takvog razmišljanja. Zapravo ljudi ne smiju da se hvališu svojim naporima i zato ja dajem ovaj odgovor. Mi ne možemo ništa uraditi. Ako Allah želi da nam dadne snagu, niko to ne može zaustaviti. On je rekao, bogobojaznost je to što zaštićuje osobu od takve tvrdnje, da ljudi kažu uradit ću to. Kakva je korist od takve tvrdnje? A sjetite me si malo, Muslima se nam je govorio kad je na nekom drugom mjestu, bio je zaraza kuge, kolere zapravo, i neko je rekao, ovi ljudi sami umiru. Međutim, ovi ljudi ne vode brigu o hrani. Neko je govorio i ne smatraju da su ovo dani kolere, ne uzimaju u obzir. I onda za nekog su govorili, uzeo samo mali komadićani. Međutim, neki ljudi su nastavili da jedu, pa su dobili koleru. Drugi dan bi opet bilo doneseno drugo tijelo i pitali su ko je ova osoba. I ljudi kojima je bilo dosta više da slušaju ove razna iznošenja o osobi i nije jeo i tako dalje. I ovaj čovjek je rekao, ovo je dženaza osobe koja je uzela sam jedan zalogaj. Kakva je korist od ovakvih tvrdnji, mi ćemo raditi ovu stvar ili onu stvar? Šta god Allah kaže, to je bitno, to će se dogoditi. Skromnost ne znači da što god je Allah dao da mi to skrivamo. Allah je rekao u prijevodu, Allah kaže mi smo napravili volju da ćemo mi i naši poslanici biti pobjedni, tako je Allah rekao. I Allah, ako neko kaže moj napor i moja snaga i da ja to mogu raditi, to. Ovo što je rečeno u Ahmedijatu, međutim Allah je rekao i ako Allah kaže da će Ahmedijat biti pobjednik, niko to ne može zaustaviti. Mi čvrsto vjerujemo u Allahova obećanja, baš kao više nego u svoje vlastito postojanje. Mi vjerujemo da će Ahmedijat sigurno biti pobjednik. Bilo da će se to dogoditi u toku naših života ili kasnije. Međutim, s ciljem da postanemo dio ove konačne pobjede Ahmedijata, mi trebamo i moramo imati bogobojaznost u svom srcu. Ako ova stvar postoji u našem životu i u našim generacijama, on će biti u stanju da vide pobjedu Islama. Kako namaze treba obaviti, kako treba da se oslobode ovih problema koje nam prijatelji pravi. Spominjući ovu stvar, Hazreti Muslima kaže,
jer da je obećan Mesija sam govorio. Najveća manifestacija ljubavi je kako majka pokazuje prema svom djetetu. I mnogo puta nema mlijeka u majčinim grudima, međutim kad dijete zaplače, onda mlijeko počne da ne dolazi. I bez plača, i slično tome, bez plača majka nema mlijeka. Slično tome, kad osoba plače Allahu u ibadetu, namazu, onda mlijeko Allahove milosti počne teći, nadođe, počne teći. Naša dužnost i naša odgovornost da činimo sve što najbolje možemo, ali ne ona vrsta napora koju čini licemjeri. I poslije toga, koliko god možemo da molimo Allaha prije svega, to je dužnost i da neprestano činimo taj ibadet i da dovedemo svoj ibadet do takvog konačnog granice. Hazreti Muslima ovdje je uveo predstavu ove stvari, da ljudi posti 7 dana i da mole, da čine ibadet. Prije nekoliko godina ja sam također spomenuo, uzor kaže da džemat treba da posti dobrovoljno. Mnogo ljudi u džemata koji su redovni u ovom postu dobrovoljnom, barem sada treba da ovo obavljamo, možda sedmično. Međutim, za 40 dana, ako može da posti i da klanjate na vafl i da dajete sadaku, zato što je stanje džemata takvo da je situacija u nekim slučajevima postaje vrlo napeta i vrlo složena i osjetljiva. I baš kao što na plaži djeteta mlijeko nadođe u grudi majke, slično tome naš plač će nadoći Allahova milost i sve će naše teškoće biti uklonjene. Ako je to bio slučaj u prošlosti, bit će i u budućnosti. Ima određenih teškoća, s ciljem da to uklonimo, nije u našoj kontroli. Mi ne možemo zaustaviti jezike protivnika. Mi ne možemo zaustaviti njihove naklonosti. I sa njihovih jezika one stvari dolaze koje mi ne možemo čitati, ne možemo slušati. Međutim, sada mi mislimo da je apsolutno prljave riječi su korištene i lifleti su podijeljeni u Pakistanu, gdje je skrenuta je pažnja vlade na to. Međutim, iako je tada u vrijeme kad je bio već se bila britanska uprava, međutim oni su barem slušali kad im se obratimo. Hazreti Mesih Maud alejselam kaže, ovo što je spomenuto u pogledu obećanog Mesija alejselama, oni su i tada još širili flete da su oni to protiv nekoga drugoga rekli, oni bi cijelu zemlju prevrnuli. Međutim, oni ništa nisu podizeli, nisu zgrabili ljude koji su to radili, su protiv Ahmedijata. Mi imamo izvještaje da je u to vrijeme u nekim krugovima protivnika oni da kažu da službenici su nam dali uvjerenje, upišite šta god hoćete protiv Ahmedi i obećanog Mesije, neće protiv vas nikakvi postupci biti poduzeti. Međutim, Allah dželešanuhu on je uklonio sve prepreke i džemat ipak napreduje i nastavit će napredovati. Ovo je bilo stanje ovih vlada koji nisu imali zakona u to vrijeme. Međutim, u Pakistanu sada oni su to u zakonu formulisali i taj zakon potpomaže ove protivnike. I oni radi sve što hoće i govori šta god hoće. Kakav god prljavi i uvrediv jezik želi da koriste u pogledu obećanog Mesija alejselama, oni to koriste. Ahmedi su žrtve torture i proganjanja. I sudovi su naklonjeni da kazni Ahmedi muslimane. Mi moramo se pokoriti Allahu i moliti ga mnogo više nego prije, moramo plakati pred Allahom. Pogotovo Ahmedi muslimani u Pakistanu trebaju posvetiti mnogo više pažnje nego prije. Predano, posvećeno morate moliti Allaha, padnite na seđu pred Allahom i postite, dadite sadaku u humanitarne svrhe, bez ibada, bez molitvi, bez dovi i bez poticanja Allahove milosti nema nikakvog otvorenog puta za nas. Da Allah dželešanuhu učini i pomogne ovim Ahmedi muslimanima gdje god su nevolje počinjene i da ih Allah osposobi
da čine takve dove i takav ibadet koji će privući Allahovu milost i da svi Ahmedi svuda u svijetu da budu zaštićeni i da ostvare cilj, da nastave da mole Allaha za to i da ih Allah spasi i primi dove. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر